السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita mampu melangkahkan kaki dari tempat di mana kita bekerja, di kantor, di pasar-pasar, di mana tempat kita mencari nafkah untuk kehidupan kita. Pada detik ini Allah menggerakkan hati kita lewat iman yang Allah titipkan dalam hati kita, maka kita mampu menggerakkan kaki kita ke tempat ini guna melaksanakan ibadah solat Jumat berjamaah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah Jumat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat berbingkaikan salam tetap tercurahkan kepada manusia pilihan. Dialah kekasih Allah, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan dinul haq, yang senantiasa cinta kepada umatnya, memperjuangkan agama ini demi cinta kepada umatnya. Semoga kita berharap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir daripada kehidupan kita tetap kita konsisten dan istiqomah di atas manhaj yang mulia, yakni agama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada Jumat yang mubarakah ini, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada kita sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai niat yang ikhlas dalam diri kita. Marilah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam hal ini menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan jauh-jauh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat yang mubarakah ini tema kita berkaitan dengan sejarah dan peristiwa penting di bulan Muharram. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan atau al-ashhur dan al-harum. 4 bulan yang dimuliakan itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Di antara amalan bulan Muharram yang pada saat ini kita berada di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Muharram. Keutamaan yang pertama, memperbanyak puasa sebagaimana disabdakan
oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil haram, wal afdalus salati ba'dal faridati salatil lail. Artinya puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang solat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas secara jelas menyatakan bahwa kita disunahkan berpuasa di bulan Muharram, terutama pada hari 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Begitu juga hari ke-9 yang disebut puasa Tasu'ah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i menyatakan dalam kitab bahwa disunahkan puasa 3 hari sekaligus, yaitu pada tanggal 9 Muharram, pada tanggal 10 Muharram, dan pada tanggal 11 Muharram. Ketika ditanyakan mengenai puasa Asyura, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, yukaffiru sanatal madiyah, yang artinya menghapus dosa setahun yang telah berlalu. Maka inilah salah satu keutamaan terbesar di dalam puasa 3 hari di bulan Muharram ini. InsyaAllah dosa-dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tanggal 5 Agustus bertepatan dengan tanggal 8 Muharram. Semoga besoknya tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 kita bisa menjalankan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam guna mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita disunahkan untuk meluaskan belanja kepada keluarga pada hari 10 Muharram. Hal ini berdasarkan sabda baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wasa'a ala iyalihi yauma Asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanatah. Barang siapa yang melapangkan nafkah belanja kepada keluarganya, istri, anak-anaknya, dan orang-orang yang ia tanggung nafkahnya pada bulan Muharram di hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rezeki baginya sepanjang tahun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebutkan beberapa jalur periwayatan dari hadis di atas dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi berkomentar, yakni mengomentari 2 amalan hadis yang secara eksplisit disebutkan di dalam hadis tersebut, yaitu berpuasa dan melapangkan nafkah belanja kepada keluarga. Adapun amalan-amalan lain dari hari Asyura di bulan Muharram ini yang disebutkan oleh sebagian ulama, yang pertama solat tasbih. Perbanyaklah kita solat tasbih di bulan Muharram ini. Kemudian bersedekah. Dalam bulan Muharram ini perbanyaklah kita bersedekah. Kemudian mengunjungi ulama-ulama kita, guru-guru kita, banyak meminta nasihat kepadanya, karena menyambung silaturahim dengan guru-guru kita merupakan kemuliaan yang luar biasa. Menjenguk orang yang sakit, saudara kita, keluarga kita yang sakit dalam bulan Muharram ini, kita jenguk mereka. Kemudian mengusap kepala anak yatim. Salah satu keutamaan dalam bulan Muharram ini, sering kita melakukan santunan anak yatim dan mendoakan, minta doa kepada anak-anak yatim. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita, asbab daripada anak-anak yatim dengan doa yang mustajab. Kemudian yang berikutnya adalah perbanyak silaturahim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mengenai peristiwa penting di bulan Muharram, terutama pada hari Asyura, di antaranya adalah pada bulan Muharram di hari Asyura
Allah menerima taubat Nabi Adam alaihi salam dari maksiat yang beliau lakukan, yang bukan kufur, bukan dosa besar dan bukan dosa kecil, yang mengandung unsur keindahan, yakni keindahan jiwa. Pada bulan Muharram di hari Asyura, Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya yang beriman dari air bah yang menenggelamkan seluruh apa yang ada di atas bumi. Kemudian berikutnya pada bulan Muharram, yakni pada hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya yang beriman. Pada bulan Muharram di hari Asyura, Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam dari dalam perut ikan Hud. Pada bulan Muharram di hari Asyura, Allah menganugerahkan kekuasaan dan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Hadirin ma'asyiral muslimin, kemudian keutamaan-keutamaan lainnya pada bulan Muharram di hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihi salam yang diderita selama 18 tahun lamanya. Dan pada bulan Muharram di hari Asyura tahun 14 Hijriah terjadi perang Zatur Riqah. Dan pada bulan Muharram di hari Asyura tahun 16 Hijriah, Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma terbunuh sebagai syahid di tangan orang-orang yang berbuat zalim kepadanya di Karbala, yakni di negeri Irak. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi kejadian dan peristiwa penting lainnya yang terjadi pada bulan Muharram yang semuanya menunjukkan kemuliaan dan keutamaan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Muharram. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Kalam yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari pribadi khatib yang taif ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada hari ini kita berada di bulan Muharram dan bertepatan dengan 8 Muharram, besoknya 9, 10 dan 11. Semoga lewat mimbar yang mulia ini, marilah kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, seluruh hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وترحمنا وترحم باعنا وأمهاتنا وإخواننا وأستاذنا ومسائخنا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Suhu lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا أمين ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الكريم عظيم السلطان اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.